खुलुमखा मिडियारावनो महाराजा বা আগে স্মি 184 রাজা হইতেনও হজম ভোজন খাই ফাইজাং মানে কিন্তু তিনি দেশ চিনাই ও দেশ অঙ্গনি স্মি ভারত বাই যখন মার্জার মানে পরে থেকে বন্ধ থাকা দ্যাট ইজ 1947 থেকে বন্ধ পেকা তাবো চিনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিক্য বাহাদুর ভাইয়ে বনতাই बैसा रिभाइभ खालामनायखा 2021 निसिम दाख्लैबाय 3 बोसोर नाय दङ जों आगे महाराजानाव हुक खायनाय राव बिसेसकै तिप्रासाराव हुक खायै बिसि कटालनि असामताय पाइखाय जों दशमी दिन फायै राजा मालाय राजा जत तिप्रासारावनि हामिया दुगिया कांगाल जे तंनाय बर' रखबाय कक सालायो सरदार रखबाय सालायो रुवाजा रखबाय सालायो चौधरी रखबाय कक सालायो नारायण रखबाय कक सालायो हायके बिनि बছর कायसानि এটা প্লেন প্রোগ্রাম হজম ভোজন বসিতেই दंखायो এবং प्रजारावनो नायकुलनानि ताम ताम खायगे जानाय मनो कक चाब अदिनो दा ओमफ्राय যতন চিনি तिप्रासाराव खादों खाजानि बिसिंते हायै मनो हुगनि मैकताल खाकुलो सुमरय ताई आवान थार रक्ति रक्तबुई महाराजनो रुपायो माने बनो हुगनि कताल हुकतालनि माइ मै रक्ति रुपायो ओंगाय जों बनो दाख्लैबो महाराजानि उद्योगे हजम भोजननि रुगै जों जे दिनाव खाय दशमी दिनाव हयतो खायमाले महाराजानि किसा असुबिदा दंमोननि कारणे ओंगाय दाबो बनो साको 2 तारिख खायनानि कक्साव 2 तारिख नभेम्बर मानखौ कोड उनाय सकाल 11टा ओंगाय बिनि बागै जों काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि आं कन्वेनार बिरेन्द्र त्रिपुरा नारायण त्रिपुरा दफा और जों जतबाय जगाजग खायखा और त्रिपुर क्षत्रिय समाज रियां रावनि ब्रु संग्रबा मथ ब्रु राय कास्ट परिषद ताई निनि कलुई समाज मलसम समाज काइपिं समाज एरपर रांकल समाज मलसम समाज कुकी समाज एवं ताई जों उच्चय समाजावबो लाखै जों যতন খবর পাইকা এবং যতন খাতুন খাজানি বসিতে হজম জন্য ফাই মাজা পায়না আর যাদের চিনি তাম সুবিধা অসুবিধা जों চিনি তাবুনি মহারাজ প্রদত্ত কিশোর মানিকবাই কগলাম সালাইনাय এবং মহারাজ প্রদত্ত কিশোর मानिकनि তোমা কক टं टं जों साख्लायनाय जों बाइकै तंनाय जानाय बा जों ताम खायथाय महाराज साख्लायाना जों चिनि सुबिदा असुबिदायावनो जों महाराज साख्लाय थावथया जों माइ खबजा सारायनाय राजानो आरो बिदि चिनिनांगौ এবং अ जायगायाव जों चिनि जे दफा बाय दफा खालायनानै ककनो सालायनाय तामो दंगा चिनि मध्य प्रब्लेम चिनि त्रिपुरा राज्य तो अनेक प्रब्लेम कतालके सानानै गया जों आरो मेजरिटी दं माने जों माइनरिटी दंखा 1949 যখন চিনি মহারাজ महारानी कांचन प्रभा देवी যখন मार्जार खालायखा आइफ्रो चिनि लोक संख्या दं माने जों 51 आदार्स राव उन दफानि बर' 49 दं जों गोबां 1951 सेन्सास फायखाय बाव 53 जों 47 1961 ओंखाय ब्रक 70 जों 30% तारमाने बायरेनि बर' गोबां खायफाय हाबैमानि बागै चिनि प्रब्लेम बाव चिनि ताबो मेजर बिनि बादेबो तागबो अनबरत फाइटं बाव जों अप्टिकर सालायजागानो
ओंखाय जों महाराष्ट्र दुर्जाब सुरख्लाय दङ बाहायगे खायसेसो माने तिप्रासानाव डेभेलपमेन्ट खायनायनि बागै बिनि साहित्य मुंबाय खुब बिनि बाय बिशेष खालाय काम खालाय दं जों ओ जगह खायसे कक साना मुसो नारायण पमा रजा काउंसिल হয়ে त्रिपुरा दफन এবং কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদা একটা নন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশন বাক্সা বরক ওর সাनना नायो जे राजाबाय थाङो बरक हाइचे बरक কোনো যুক্তিও করে বে বুনিয়াদ जों অবতি কোনো পলিটিক্যালি রাজাनो जों ससाइटि हेड हिसाबै যত त्रिपुरासानि अंगयै जों बना माने बबाय बसर जों कायसा मालायलायो एरसे जों बना जितु चिनि ससाइटिनि चिनि त्रिपुरासानि बखरङै जों आरङै बना डिउ रेसपेक्ट मारो এবং जों चिनि इतिहास नायनो थाखाय ब्रक साराथ' जों चलेमिया चिनि त्रिपुरा इतिहास ताम दं जों गर्व खायनायबो चिनि राजा 184 राजानो जों गर्व खालायो मनो चिनि राजा दन्यमानिक बांलानि जे नवाब रन मेसेन रखा वो যত ইতিহাস जों যতनो सायबानो এবং बनो বৈবাক্সা গসেনানিয়া हायबाबो চিনি आरो प्रमाणित যত ब्रक सायबानो काउंसिल तिप्रासा होदानि खाजाकमानि काउंसिल तिप्रासा होदाव कायबिसु बसंनि नारायण फोरोंगिरि बा आमाहाय जे हदाफ्रा संजाग्र अब जोंफोर गतनो सालायो गासैबो गत 19 ट्राइब दंगो दा आरो बिसिंगो काउंसिल तिप्रासा होदाव बसं आबो कागजाक दंथ Tekrar kaybısı kansil tekrar hodaw kaybısı bosono dik hazakta nung as a convener hisabe abo sasa চিনিয়র তাবু জরাতেই এমনিতে স্লোটা তো বে তাবু আস্তে আস্তে বাড়ি তো আগে রাংকল করে দালুং অপ্রব পাই হাপাইকা বে তাবু চিনিয়র বিশেষ করে দেবরমা বসং দङ त्रिपुरा बसं दङ रियां बसं दङ जमातिया बसं दङ मलसम दङ काइपें दङ बंसेर दङ कलै दङ ताइनिनि उछै दङ गारु दङ ओंखायनो ताइ दालं राव कुकी एबा रांलं अपतेहाय ताइ जों प्राय 16टा दं जिनियर ओंखाय जों বিশেষ করে তাবু কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা होता 19 ट्राइब्स বলতে যত বড় ত্রিপুরা কক সানায় ব বাক্সা বরক মুন্ডা ব ব্রণ কক সাও বা উন্নতফोर খাসি दङ বিল दङ ब যত বড় বাই और 19 দফা কালাইয়া जों কিন্তু 16টা দফা পাবো যিনি হালাম দাयै 9টা দফা दं ক্লেন दं তা 9টা ক্লেন दं বরক ফাयो তাইছাড়া ও নুয়াতিয়া দফা দं চিনির মুরাসিং দফা दङ অবতেই চিনি দল दं যতন যতনি কিউ রায় হিসাবে যেমন ত্রিপুরাকে নারায়ণ মুরাসিং রকাই তুইফাং আগে বিভিন্ন দফানি জমাতে রকায় হদা অকরা হিসাবে ব্রণী दं যত মিলবই একটা চিনি নন পলিটিক্যালি কাইসা जों ইউনিটি গঠন খাইনাयाव নিজেরার মধ্যে সাকসাজের মধ্যে কোনো প্রবলেম হয় जों কোনো আচলাই সালাই সলভ খাইনে যেমন রিয়াংবাই জমাতেনি প্রবলেম হয় जों আচলাই সলভ খাইকা আর বাক্সা টংক বা দেবরমাবি ত্রিপুরানি উঠি কালিবারিতেইব বা উঠি কালুমানতেও প্রবলেম जों কোনো আচলাই সলভ খাইও মুরাসিংবাই জমাতেবাই প্রবলেম কা প্রবা আচলাই কौ সালাই পাইও অবতে হাইকে जों বিভিন্ন মরসমবাই জমাতে রনিবো দরবার दङ हाथाय जायगा सोलियोमोन बरं जों मतामति आलोचना खालाय कौलाम सालाय बनो जों बायरायाव बहुत चिनि একটা পাশাপাশি অমম जों সাথে গেলে চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা হদাওমান সিংতে आं दाबो बीरेन्द्र त्रिपुरा नारायण आनो सब सिन्दा आं सेचुं त्रिपुरा मां दंखाय जों ए काउन्सिल अफ त्रिपुरा हदानि सिंते ओ निनि चिकन गारुनि जे ब्रौनि राय
सिनि लेखा मोरा सिंबाय सिनि लेखा बनिति फंबाय yang roni रायबाय सिनि लेखा जों कुनो प्रब्लेम खाय डाइरेक्ट ब्रबाय जों कन्टाक्ट खायमानो এই যে जों कायसा कम्युनिकेशन खायमाका ब सिनि बर' लाभ ओंखाय जे जायगायाव सिनि माथाय सप्ताहनिबो जों जेदा इशू बिटिक कक थानचा ओंखाय बनबो जों मोमेन्ट खायमो जेमन कास्टमारि ल जों जुता माना नांनाय जों बनो स्टेट गभर्नमेंट एज वेल एज एडिसि गभर्नमेंट जों साका এবং তো উঁ দङ बाक्सा एकमात्र जमाते दफा रंनि मोनसे कास्टमार दंखा ताई बाकी रंनि उनिया उन्नि रंनि किछु लास्ट पजिशन दं बा लास्ट स्टेज दंनाय अब तीन चारटा कास्टमार ल उनानि एप्रुवेल कोडिफिकेशन होनो अपेक्षा दङ बाकी ऑब्जेक्शन कलाइजा ब रेक्टिफिकेशन बा मडिफिकेशन चलै दं बा उं दङ तारमाने जों जतनि प्रेसार केयरमोन बागै बिदि चले